ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଠା ପଲଉ ତିଆରି କରିବେ ଘର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିବ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମିଠା ପ୍ରସାଦ ମିଳେ ସେଇ ବାସ୍ନା ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। କୌଣସି ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ବିନା ତରକାରୀରେ ଡବଲ ଖାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମାମା କିଚେନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର এই ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦରକାର। এইটি ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 200 ଗ୍ରାମ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଲେ ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ମିଠା ପଲଉରେ ଆମର। এই ଚାଉଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାଉଳକୁ ପାଣି ଢାଳିକି ଭଲ ଭାବରେ 2 ରୁ 3 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଟିକି ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଚାଉଳ ଆମକୁ ଭିଜେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ବନିବ, एकदम बास्नार भरपूर मध्य रहिबो मिठा पलौटी आमर। एइटी मु चाउल टिके भल भाव धोइकी सफा कर नै आइछि। तापर एइटी गोटे कड़ाई मु बसै नै आइछि। कड़ाई एइटी हमर भल भाव गरम हेइ गेलानी। एबे आमे दबा गोटे चामच घिओ। घिओटाको आमे छाड़िबा भल भाव मेल्ट होबा पई। घिओ एइटी हमर हल्का भल भाव मेल्ट हेइ आसलानी। एबे आमे देइ दबा अल्प किछि गोटा मसला, गोटे स्टार फूल, गोटे बड़ गुजराती, 2टा छोट ग्रीन गुजराती। गुजराती की मुँह खोलिकी ही घीरे देवे, नचेत ना कौन हम ना फुटब। गोटे तेजपत्र देदेबा। तापर एइठी बे देदेबा 7टी गोलमरिच, 5टी लवंग। एइठी बे सबको देदेबा। गैस फ्लेम को लो ही रखिबा। 2 पीस दालचीनी देदेबा। एबे हम कौन करबा ना गोटा मसला को हल्का टिके भल भाव लेउटेकी भाजी नै जिबा। गोटा मसलार फ्लेवरटा घीरे रहिबो। एइठी एबे हमर गोटा मसलाटा हल्का भल भाव भाजी आसलानी। तापर एइठी मु नै जाइछि 10 ରୁ 12टी काजू, ताकू मध्ये हमें देइ देबा। तापर एबे देइ देबा हमें अल्प किछि किशमिश, जेतिके हमें काजू नेले सेतिके एबे देइ देबा हमें किशमिश। तापर हमें एइठी देइ देबा अल्प किछि आलमंड को मझिरे मु काटि नेइथली, एइठी एबे देइ देबा। जदि आपण मान चाहुचन दबा पई देबे, नाही तो आपण माने स्किप करके बनै परिबे, किंतु देले भलो लागिबो। सब एइठी भलो भाबरे मिसेई के हल्का हमें भाजी नै जिबा। गैस रो फ्लेम टा मु जिमि पूर्वरु कहिली लो ही रखिथिबा, पोड़ी जिवो नचेत भलो लागिबोनी। थरे पोड़िला माने पोड़ा बास्नाटा रहिबो मिठा पलौरा हमर जम्मा भी भलो लागिबोनी। तेणु करी गैस रो फ्लेम को लो रखिकी किशमिश हमर जो प्रोसेस रे भाजीबा हबो भलो भाबरे सेही प्रोसेस रे हमें भाजीबा। अधिका लाल करके हमें काजू को भाजीबानी। एइठी एबे हमर हल्का लाल हेकी भाजी आसलानी। तापर एबे कोन करबा ना जो चाउल को हमें भिजेकी धोइकी रखले एइठी एबे सब को देइ दबा। जेकोसी पूजा व्रत जदि आपण माने व्यस्त रोचन एई भलिया रेसिपी बनेकी खाइबे बहुत बढ़िया लागिबो। कौनसी तरकारी दरकार पड़िबोनी। एबे हमें देइ दबा स्वाद अनुसार लूण आधा छोट चामच। तापर कोन करिबा ना चाउलटाको हमें भल भाव एपट सेपट करके लेउटेकी भाजी नै जिबा। चाउल को हमें एथि पई भाजीले काहेकि ना मिठा पलौटा हमर गोटी गोटी हे रहबो, एकदम झुरा झुरा हे रहबो। कड़ाई जगह आपण माने प्रेशर कुकर मध्य बनै परिबे। कड़ाईले बनेले मध्य जल्दी बनिबो, किंतु पानी रो भाग मापटा टिके अधिका कम ही लागिबो। प्रेशर रे बनेले हमें कम पानी दबा, कड़ाई रे बनेले हमें टिके अधिका पानी दबा। केतिकी पानी आपण माने कड़ाई रे बनेले देबे, प्रेशर रे बनेले देबे, मु वीडियो रे आपण संगे आगु को शेयर करबी। एबे हमर चाउलटा हल्का लाल हेकी भाजी ही आसलानी। जो गिनार आपण माने चाउल नेइथिबे सेही गिनार आपण माने सेट करिकी नेबे। ग्लास हो बा कप हो जेकोसी ग्लास रे आपण माने नेबे, सेट करिकी नेले भाग मापटा पानी रो एकदम ठीक रहिबो। मु जो गिनारे चाउल नेइथिली सेही सेम गिनारे गोटे गिना पानी देइ देली। तापर एबे मु सेही सेम गिनारे आउ गोटे गिना पानी देइ देबी। सेही सेम गिनारे आउ गोटे गिना पानी हमें देइ दबा। जेकोसी कप हो बा ग्लास हो आपण माने सेट करिकी नेबे। जेतिकी चाउल नेबे सेही अनुसार आपण माने पानी की देखिकी देबे। एइठी गोटे गिना चाउल पई एइठी मु 3 गिना पानी देली। 3 गिना पानी मु एथि पई देली जेहेतु मु एठी कड़ाई रे बनौची, तो सेथि पई 3 गिना पानी एठी मु देली। गोटे कप चाउल रे 3 गिना पानी हमर आवश्यक। जदि आपण माने प्रेशर कुकर रे बनौचंती गोटे कप चाउल रे 2 कप पानी आपण माने देइ परिबे। एकदम परफेक्ट भाग माप। जो गिनार मापिकी नेइथिले हमें चाउल सेही सेम गिनार मापिकी दबा हमें आधा गिना चीनी। चीनी जगार आपण माने गुड़ मध्य देइ परिबे। एबे हम को करबा ना भलो भाबरे टिके गोळेई नै जिबा। चीनीटा हमर चाउल सहित भल भाव मिसी जीवो। एइठी एबे कोन करबा ना गैस रो फ्लेम को हमें मीडियम रखिबा। मीडियम रखिकी कवर करके हमें घोड़े नहीं जिबा 10 मिनिट पर्यंत। 10 मिनिट भितर चाउलटा हमर भल भाव सिझी जीवो।
এইଠି ଏବେ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କଭରକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମର ମିଠା ପଲଉଟା ଅଧା ଅଧି ସିଝି ଆସିଲାଣି। 2 ଭାଗ ପାଣି ଏଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ପାଣି ଅଛି। এইଠି ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 2ଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଗୁଜୁରାତି ଛେଚି ନେଇଥିଲି। এইଠି ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଗୋଟା ଗୁଜୁରାତିକି ଆଡ଼୍ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଛେଚିକି ଦେବା। ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଭଳି ଲାଗିବ। ତାପରେ এইଠି ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଘିଅ। ଘିଅ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାଉଳଟା ଏକଦମ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଝୁରା ଝୁରା ହେଇକି ରହିବ, କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବେନି। ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ମିଠା ପଲଉଟା ପ୍ରସାଦ ଭଳି ଏକଦମ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ଜମା ଏଠି ଆମେ ପଲଉକୁ ଗୋଳେଇବାନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି କଭର ଦେଇଦେବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ এইଠି ଆମେ କଭରକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ପାଣିଟା ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଠା ପଲଉରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତଳୁ ଜମା ବି ଲାଗିନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ିକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଠା ପଲଉଟା ନା ଜମା ବି କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଉଟାଇ ନେଇଯାଉଛି, ଜମା ବି ତଳୁ ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ଭାଗ ମାପ ସହିତ ବନେଇବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଠା ପଲଉଟି ଏକଦମ ଝୁରା ଝୁରା ବନିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କୌଣସି ତରକାରୀ ଏଥିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ବିନା ତରକାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡବଲ ଖାଇବେ। এইଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଠା ପଲଉଟି ସିଝି ଯାଇଛି। ଖଡ଼ିକାରେ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଅଛି, ଚାଉଳ ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିନି, ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଅଧିକା ସିଝିକି ଘାଣ୍ଟି ହେବନି, ଚାଉଳ ଏକଦମ ଆମର ଗୋଟି ଗୋଟି ରହିବ। ମିଠା ପଲଉଟି ଆମର ଏକଦମ ଝୁରା ଝୁରା ହେଇକି ରହିବ। ତ এইଠି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଝୁରା ଝୁରା ହେଇଯିବ ମିଠା ପଲଉଟା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭରକୁ ଏଇଠି ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସତରେ ଏତେ ବାସ୍ନା ହୁଏ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଉଟାଇ ନେଇଯିବା। କଡ଼େଇରେ ଜମା ବି ଲାଗିବନି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏକଦମ ଝୁରା ଝୁରା ହେଇକି ମିଠା ପଲଉଟି ଆମର ବନିବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଚାଉଳ ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିନି, କଡ଼େଇରେ ଜମା ବି ଲାଗିନି, ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଏକଦମ ଆମର ମିଠା ପଲଉଟି ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ରହିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଗରମା ଗରମ ମିଠା ପଲଉ। ବାସ୍ନାରେ ଘର ମହକି ଉଠିବ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, କୌଣସି ତରକାରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ବିନା ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ଡବଲ ଖାଇବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ। ଆଜିର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।